la frange côtière de l'extrémité nord-est de l'Algérie. Al-Qala constitue un centre des plus actifs dans cette wilaya de Taraf. Il s'agit aussi d'un lieu chargé d'histoire. Al-Qala ou l'antique Tunisia a vu défiler de nombreuses civilisations humaines. Comptoir punique, elle fut de tout temps prospère grâce à ses richesses naturelles. Mers el-Kherraz ou port aux perles, Al-Qala fut un centre de fabrication de vaisseaux et des bâtiments de guerre. Au XVIe siècle, Mers el-Kherraz ou Al-Qala devint une place importante dans la production et le négoce du corail. Il s'agit d'une région aux multiples richesses naturelles. À la frange côtière de Taraf se greffe le chenal de la Missida. Ce cours d'eau est poissonneux. On y pêche le barbu et les anguilles. La Missida est reliée au sud à la zone lacustre de Tonga. De nombreuses essences forestières peuplent le lac. Le cyprès chauve règne en maître absolu dans cette zone inondable du lac Tonga. Du lac Tonga, on aperçoit les massifs montagneux de la Medjerda. هذه المنطقة تعتبر منطقة غنية أثريا متنوعة عدت عليها جميع الحضارات الفينيقية الرومانية ما قبل التاريخ. ممكن ولاية الطرف نضيف لها كقطب سياحي من ناحية ساحلية بحار وغابات. ممكن راح تزيد غناها عن طريق ترميم هذه المواقع الأثرية وإعادتها لاستقطاب السياح. Les sites balnéaires de la wilaya de Taraf sont très convoités par les touristes en période estivale. Au nord de Taraf, de nombreuses plages au sable d'or ponctuent cette côte féerique. Les plages de Cap Rosa attirent chaque été de nombreux estivants et autres adeptes des sports nautiques. On survole le lac Tonga en direction des massifs forestiers de l'ouest de Taraf. La région de Chefia renferme le plus ancien patrimoine archéologique dont dispose la wilaya de Taraf. C'est en compagnie des spécialistes en archéologie de la direction de la culture de Taraf qu'on découvre les différents sites et stations rupestres de cette wilaya dont l'âge remonte aux périodes néolithiques et à l'Antiquité. منطقة الشيفية تزخر بعدة مواقع أثرية وهي عبر مراحل. أولا تبدأ بعصور ما قبل التاريخ لمنطقة الشيفية وهو غار المعيز الذي يتواجد على مرتفع 300 متر على مستوى سطح البحر، يعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد. وكذلك مواقع الأثرية التي تعود إلى الفترة الرومانية، منها القصير الذي يتواجد في مشتى حراقة، وكذلك منطقة الأرباع التي تتواجد فيها الدلمان، وكذلك منطقة السد الذي تتواجد فيها قبور البازيناس وقبور الحوانيت، وكذلك منطقة الزبيدية التي تتواجد فيها عدة كتابات فينيقية بونيقية، وكذلك منطقة سطارة التي تتواجد فيها عدة شواهد، ومنطقة حقورة التي تتواجد فيها آثار رومانية وعدة شواهد جنائزية تعود إلى الفترة الرومانية، وكذلك إلى عدة شواهد جنائزية منتشرة تحت سفح جبل لمنطقة حقورة. La région de Chefia, et plus particulièrement le lieu dit l'Erba, a abrité de nombreux établissements humains durant la préhistoire. Là-bas, l'élevage bovin est pratiqué par de nombreux paysans.
côté de la céréaliculture, des flahs élèvent des moutons. L'ovin représente un cheptel important dans l'activité agro-pastorale de cette zone aux terres le plus souvent argileuses. Le caprin et sa viande sont des plus prisés des habitants de cette région où dominent des coteaux. À l'élevage et la céréaliculture, les agriculteurs pratiquent aussi l'arboriculture et notamment l'olivier. Des dolmens peuplent ces terres agricoles. موقع الأرباع في بلدية الشافية ولاية الطرف، وهو من المواقع المهمة المجرودة لدى مديرية الثقافة. هذا الموقع يحتوي على 12 أو 13 دولمان. الدولمان هو يعطينا نظرة على طرق الدفن في فترة فجر التاريخ، وهو دليل على تواجد الإنسان بالمنطقة وبالشرق الجزائري عموما. De dolmen de l'Erba, près de Chefia. في منطقة الشافية فقد تم جرد عدة مواقع أثرية من طرف مصالح البلدية. مصالح البلدية مع التنسيق مع مديرية الثقافة، وذاك جرد عدة مواقع أثرية الذي سميتها درك، وهي على مستوى مصلحة التراث الثقافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكذلك توجد منطقة حكورة التي تم جرد منطقة حكورة ومنطقة الكسير، وتم القيام بدراستها من طرف المعهد المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ. Près de Chefia, des massifs boisés ont été ravagés par des incendies de forêt. Le monticule abritant la station de peinture rupestre a miraculeusement échappé au désastre des feux. Se frayer un chemin dans ces denses maquis n'est point aisé. Il s'agit d'atteindre le sommet de ce monticule pour découvrir la grotte renfermant les peintures. Enfin, on est en face des parois de cette petite grotte rocheuse. موقع غار المعز، هذا الموقع يرتفع على سطح البحر ب 300 متر. يعود هذا الموقع إلى 6000 سنة قبل الميلاد، وهو في العصر النيوليتي عندما استأنس الإنسان بالحيوان وأصبح جزءا من حياته. هذا الموقع يحتوي على رسومات صخرية، وهو هذا الموقع في الجرد الإضافي أو قمنا بتصنيفه ولائيا، وهو مقترح حاليا إلى التصنيف الوطني نظرا لأهميته، وهو القريب جدا من الساحل الجزائري. On peut apercevoir des peintures en miniature. Celles des bovidés, des formes humaines et des symboles sont aisément perceptibles. نظرا لوجود هذا الموقع في امتياز لأحد الأشخاص واستعملها كمحرة، تعرض هذا الموقع إلى نوع من الإتلاف أو الانهيار وغيرها. La station rupestre se trouve au cœur d'une carrière de pierre. Celle-ci a été mise à l'arrêt pour épargner à cette station rupestre la destruction et la disparition.
في الآونة الأخيرة تعرض هذا الموقع للتشويه عن طريق استعمال طلاء أحمر، ومما أدى إلى تشويه الرسومات القديمة للإنسان ما قبل التاريخ. Certaines peintures rupestres ont subi les affres d'un vandalisme inédit. Ces œuvres du néolithique ont été peinturlurées avec de la peinture rouge. Et dévaloriser le site revient à justifier son annexion à la carrière et l'exploiter. الآن نحن في تحريات وسنقوم بإبلاغ السلطات المحلية على هذا التشويه حتى يتم اتخاذ الإجراءات، ثم أننا نقوم بإرسال تقرير إلى الوزارة حتى يتم نزع هذا التشويه، وإن شاء الله يرجع الموقع إلى حالته الأصلية. La station de peinture rupestre de Rarlmeiz bénéficie d'une protection naturelle grâce aux denses maquis existants à ses alentours. Cependant, celle-ci reste toujours soumise à la voracité de certains entrepreneurs véreux qui tentent à redynamiser la carrière. Plus loin, de nombreux pressoirs et bassins de décantation d'huileries antiques se trouvent au niveau des collines surplombant le barrage de Chefia. Au milieu des maquis de la dense forêt de Chêne-Liège, de nombreuses ruines témoignent de l'existence d'anciennes fermes romaines dans les parages. L'industrie de l'huile d'olive et du lentisque fut florissante dans cette région de Chefia, du 3e au 6e siècle et bien plus tard. Les immenses bassins où l'huile est traitée ont été sculptés à même les blocs de grès. C'est dire qu'il s'agit là d'un savoir-faire où rien n'était laissé au hasard. Ces édifices sont les témoins vivants de la dextérité des artisans de cette époque antique. Ces huileries côtoient de nombreux hameaux. Le site surplombe la zone inondable de Chefia. Ces édifices industriels ont pu échapper jusque-là aux crues dues essentiellement aux pluies torrentielles qui s'abattent sur cette région pendant l'hiver. La région piémontaise de Chefia abrite aussi d'importants sites antiques. Ce site du hameau du lieu dit Bensrir renferme de nombreuses ruines issues d'importants édifices romains. Un mur d'enceinte, des colonnes et de nombreux blocs de bonne facture attestent de l'importance de ce lieu pendant l'Antiquité. موقع القصير يعتبر من أهم النماذج القرى الفلاحية الرومانية، وهو موجود في بلدية الشافية عن طريق مشتى بن صغير، يحتوي على مساكن ريفية رومانية. موقع القصير بني بحجارة مصقولة جبلية، والحجارة الصغيرة التي تسمى بطريقة أوبيس أفريكانيس، وهي البناء المختلط اعتمدتها الحضارة الرومانية. À l'extérieur du site de Bensrir, de nombreuses ruines occupent cette forêt de chênes que peuplent également de vieux oliviers. Sur le flanc est, l'épaisse muraille en blocs de pierre qui protégeait le site s'est effondrée. À même les ruines, des vaches paissent paisiblement. Au cœur du site, on découvre de nombreuses ruines ayant appartenu à de monumentaux édifices.
À l'intérieur du site, une vieille oliveraie appartenant à des riverains encercle d'énormes blocs de pierre. ويحيط بموقع القصير المعاصر الزيتية والشواهد الجنائزية والشواهد النذرية، وهذا الموقع موجود على مرتفع جبلي. Assis à même un monticule, le site romain de Ben Sgher renferme un important matériel et des équipements d'huilerie antiques. Il s'agit surtout de meules et de pressoirs issus de nombreuses huileries romaines. On peut aussi découvrir d'énormes blocs de grès, mâles et femelles, ayant servi dans cette industrie antique de l'huile. Tout près des huileries, la nécropole de Ben Sgher renferme encore des stèles funéraires portant des inscriptions latines. Il s'agit de celle d'une femme romaine. Celle-ci représente un couple. Ces sites sculptés portant des inscriptions semblent avoir appartenu à de nobles et riches romains. Seuls les nobles romains et les vétérans de l'armée romaine avaient accès à de tels monuments funéraires plus ou moins raffinés. Il s'agit donc de tombes funéraires de Romains issus d'un haut rang social. Il reste fort probable que ces stèles ont appartenu à de grands propriétaires terriens. De nombreux sarcophages vides existent dans cette nécropole. Ils ont dû recevoir la visite des pilleurs de tombes en quête de trésors. Le site de Ben Sgher ou l'Qsir, qui renferme de nombreuses huileries, semble avoir constitué une importante ferme agricole durant l'Antiquité. موقع القصير مصنف ولائيا أو في موضوع في قائمة جرد الإضافي لدى مديرية الثقافة وولاية الطرف في 2012، وبالتالي فهو محمي قانونيا. نظرا لوجود هذا الموقع بالقرب من السكان المحليين، فهم قدموا له الحماية والعناية باش ما يدخلوش الغرباء والنهب والتخريب وغيره. Le site de Ben Sgher en rejoint celui de Sidi Etrad dans la commune de Zitouna. Il s'agit d'un site qui s'étale sur de nombreux hectares. C'est en compagnie des archéologues de la direction de la culture de Taraf qu'on sillonne le site romain de Sidi Etrad. الأعمدة بحجارة كبيرة ومن داخل حجارة صغيرة. دونك هذه طريقة تباع للطاولة اسمها. Le site est implanté dans une zone montagneuse au relief accidenté et où domine le grès de Numidie. De nombreux blocs de grès envahissent de vastes espaces. Ces blocs sont de bonne maçonnerie et semblent avoir appartenu à d'importants édifices romains.
الموقع الأثري سيدي طراد أو ما يطلق عليه السكان المحليين بالقصير متواجد على بعد 17 كيلومتر من بلدية الزيتونة. هذا الموقع مجرود لدى مديرية الثقافة وهو نموذج من نماذج القرى الفلاحية في الفترة الرومانية، مبني بالحجارة الصخرية الجبلية المحلية بطريقة أوبيس أفريكانيس، وهي بناء المختلط التي اعتمدته الحضارة الرومانية في شمال إفريقيا. يحيط بالموقع الأثري سيدي طراد معاصر زيتية، وهذا دلالة على تواجد وإنتاج زيت الزيتون في المنطقة. La conception du site de Sidi Trad s'est essentiellement appuyée sur l'utilisation de grands blocs de grès dans la construction de l'ensemble des édifices. La muraille a également été érigée à l'aide de grands blocs de grès bien agencés. نظرا لبعده على السكان المحليين يتعرض هذا الموقع لعمليات الحفر أو النهب بغية الحصول على الكنوز كما يقال. Isolé des hameaux avoisinants, le site de Sidi Trad est livré à lui-même. Ce même site demeure sans surveillance. Le site d'El Qsir de Sidi Trad a fait l'objet de fouilles sauvages. Il a été soumis à un vandalisme à grande échelle par des chercheurs de trésors. Les dégâts sont flagrants et concernent surtout cette partie orientale du site de Sidi Trad. يوجد بالقرب من موقع سيدي طراد أو القصير حمام روماني كان مستغلا في تلك الفترة، وحول الآن إلى حمام معروف لدى سكان المنطقة بحمام سيدي طراد. هذا الحمام تحاليل تاع المياه نتاعو أثبتت أنها تداوي أمراض جلدية وأمراض سطحية. À quelques encablures du site d'El Qsir apparaissent les thermes romains de Sidi Trad. Cette source thermale est due à l'existence d'un important geyser. Il s'agit d'eau thermale aux grandes vertus médicinales. Les thermes romains de Sidi Trad comportent deux principaux bassins qu'alimentent en eau chaude des geysers. موقع سيدي طراد هو موقع لمزرعة رومانية بها معاصر، بها أشجار زيت الزيتون متواجدة بها. هو موقع يعتبر منسي في مجمله، يعني نلاحظ هذا من الحجارة المتناثرة هنا وهناك، بالإضافة إلى وجود تخريب المنطقة. يجب أن نقوم بحفريات. الحفريات هذه يجب أن تكون دراسة معمقة ودقيقة لمعرفة التاريخ وماذا كانت، وممكن هنا نكتشف مدينة تحت الأرض، يعني لأنها مساحة شاسعة. هناك قطع أثرية يعني هنا وهناك على مساحة ممكن حتى 20 هكتار ولا حاجة. Les massifs montagneux de Taraf recèlent un riche patrimoine archéologique. Du sud de Taraf, on rejoint le littoral. Cette frange côtière de l'extrémité nord-est de l'Algérie a enregistré le passage de nombreuses civilisations méditerranéennes, notamment celles des Carthaginois, puis des Romains, et ce bien avant le 1er siècle de l'ère chrétienne. Il s'agit aussi d'une région dotée d'une riche biodiversité floristique qui allie montagnes, zones lacustres et une côte que dominent des plages au sable d'or.
De la zone lacustre de Tonga apparaît le flanc nord des massifs montagneux d'El Ghorra. C'est en compagnie du spécialiste en archéologie de cette région d'At-Tarf, Ahmed Hamouda, qu'on découvre le site romain de Qsar Fatma. Ahmed évoque l'importance de ce lieu dont la conception architecturale reste des plus caractéristiques. À ses yeux, un tel monument mérite une meilleure gestion ainsi qu'une meilleure valorisation. Enfin, un pont entier d'un édifice ancien apparaît. Le site est constitué de nombreux compartiments où on distingue des murs d'enceinte encore debout. Cet endroit isolé véhicule de célèbres légendes. تفسر محليا أن هناك امرأة أثرية حبت تتزوج. الشرط تاع الزواج نتاعها أنها عندها مشكل تاع المياه في القصر، اللي يقدر يجيب لها الماء للقصر هو الذي يتزوجها. Un conte bien légendaire, n'est-ce pas? فهناك رجل تقدم وقبل هذا الشرط وبقي كما تقول الأسطورة وقت كبير وهو ينجز في هذا الإنجاز حتى وين بلغ وجاب لها الماء للقصر بعدها أنها مات، هكا كما تقول الأسطورة المحلية. لكن هذا ليست لها علاقة بإنجاز هذا القصر، لأن القصر في الفترة الرومانية ولالا فاطمة هو اسم في الفترة الإسلامية، يعني انتشر هذا الاسم. De la légende à la réalité, ces constructions sont datées du IIIe siècle de l'ère chrétienne. En termes clairs, ces édifices précèdent l'avènement de l'islam en Afrique du Nord. موقع الأثري قصر لالا فاطمة ببلدية العيون في قرية وادي جنان، يبعد عن ولاية الطرف حوالي 47 كيلومتر. هذا القصر موجود مع الحدود التونسية الجزائرية في أقصى شرق الجزائر. Le site est situé à l'extrémité est de la wilaya d'At-Tarf. قصر لالا فاطمة بني في القرن الثالث ميلاديا في الفترة الرومانية. هذا القصر مبني بالطريقة التي استعملتها الحضارة الرومانية في شمال إفريقيا، وهي طريقة البناء المختلط، يعني بناء الحجارة الكبيرة مع الحجارة الصغيرة. هذه الطريقة استعملتها إلا في شمال إفريقيا وتسمى بأوبيس أفريكانيس. L'édifice combine entre petites pierres de taille et gros blocs de grès. Il s'agit d'un style d'architecture que les Romains ont inventé en Afrique du Nord, plus connu sous le nom d'Opus Africanis. Les deux types de pierres en grès ainsi que des briques sont agencés et soutenus par un mortier dont on aperçoit toujours les joints. Sur ce mur apparaissent les trois agrégats. Pierres de taille et blocs de grès sont soudés entre elles avec du plâtre à base de chaux. يتكون هذا القصر من 9 غرف، الغرفة الرئيسية فيها المعصرة الزيتية الكبيرة لصاحب هذا القصر. Ce compartiment de Qsar Fatma renferme des pressoirs, des roues et tout un équipement dédié à l'industrie et la raffinerie de l'huile. Il s'agit d'un important atelier où l'huile est traitée avant d'être exportée à destination des marchés romains. Qsar Fatma constitue cet édifice romain à 2 étages, dont il ne subsiste qu'un pont d'édifice. Il s'agit également d'une villa cossue ayant abrité les maîtres des lieux. À l'intérieur de l'édifice, on peut distinguer les différents compartiments qui composent cette importante construction. Certaines parties des murs d'enceinte sont abîmées, tandis que d'autres sont carrément effondrées. Les pierres de taille sont reliées entre elles par un mortier à base de chaux.
De l'intérieur, on domine à travers de grandes baies la partie orientale du Qsar. Elle comporte de nombreuses huileries ainsi que d'autres édifices que la végétation et sa densité rendent invisibles. Les façades sud du Qsar demeurent en partie debout et relativement en bon état. À l'intérieur, on peut aisément percevoir de près l'agencement et la configuration des différentes pièces composant cet important édifice antique. هذا القصر من مرفقين الخزانات والحمام والقناة التي تجلب المياه والتي تبعد عن الحمامات ب 700 متر. Au bas du Qsar ou château, on s'enfonce dans la forêt de chênes-lièges et ses maquis pour découvrir les thermes romains de ce grand domaine seigneurial. Le chemin forestier qui mène au terme est des plus tortueux. Le parcours est semé de ruines. On y trouve de gros blocs de grès, de bonne facture. Les thermes ou bains romains surgissent de ce décor forestier. Ahmed affirme que la présence de ce type d'édifice traduit l'opulence et la richesse des maîtres des lieux. الحمام في الموجود في قصر لاله فاطمة هو مرفق مهم نظرا لثراء صاحب هذا القصر، وهو مبني بنفس الطريقة بناء قصر لاله فاطمة بالحجارة المصقولة الجبلية في نفس الفترة. يتكون من 3 غرف: غرفة تبديل الملابس، غرفة التسخين، ثم غرفة الحمام، والحمام متلاصق مع الخزان. On est en face des différents compartiments composant les thermes. Il s'agit des salles de bain, du frigidarium et du caldarium, ainsi que des citernes d'eau. Les bains sont chauffés grâce au système hypocauste ou chauffage par le sol. Ici apparaissent les façades extérieures des citernes. Des pans entiers de cet édifice thermal se sont écroulés à cause de l'érosion et des intempéries. هذه القناة محفورة في الحجارة المصقولة الجبلية. Les canalisations qui alimentaient les citernes des thermes en eau sont toujours visibles. Elles ont été sculptées à même des blocs de grès. L'incrustation de la végétation à travers les murs des thermes a contribué à l'effondrement de certaines parties de ces édifices. بغية حماية الفسيفساء قامت البعثة الأثرية بتغطية الفسيفساء بمواد تحافظ عليها وتمنع من عملية التخريب والنهب. La mosaïque reste à l'abri des regards des visiteurs. تحتوي صور الفسيفساء على صور لحيوانات وللطبيعة والأشجار وغيرها التي تلائم مكان استعمالها. Il s'agit d'une belle mosaïque bien africaine selon les archéologues.
هذا المبنى مغمور في وسط الغابة والجبل، ونظرا لقربه من البحر الميديتي وغيرها أثرت في البناء تاعو، وهو مغطى الآن بالأشجار. حسب التنقيبات والحفريات التي أنجزت من 2003 حتى 2007، ثم جددت هذه الاتفاقية ما بين جامعة تورنتو والمركز الوطني للبحث في الآثار في الجزائر العاصمة إلى غاية 2010. لابد من الوصول إلى الحقيقة، لابد من تكثيف العمليات الحفريات حتى نصل إلى حقيقة من الساكن الأصلي ومن صاحب هذا القصر. Le site de Qsar Fatma demeure très vulnérable à cause des intempéries. De nombreux édifices au niveau des maquis sont en ruine. Le haut du Qsar est dégarni et restaurer la muraille à l'identique demeure une tâche ardue. Il s'agit d'assembler les pierres existantes sur le sol et les remettre à leur place pour pouvoir avoir une idée sur ce que fut réellement la façade durant l'Antiquité. المعلومات التي توصلوا إليها أن هذا صاحب القصر هو إنسان في الطبقة الأرستقراطية في الفترة الرومانية، يعني إنسان ثري. هو اللي بناه، كان عنده خدم، كان عنده أحصنة، كانت عنده مزرعة، لأن التسمية الثانية هو مزرعة قصر فاطمة، مش غير موقع الأثري قصر فاطمة. Jusque-là, les fouilles n'ont pas encore conduit à la découverte d'inscriptions relatant des indices se rapportant aux propriétaires des lieux. La vocation agricole du site est évidente à plus d'un titre. Seul le nom du lieu et le nom du latifundiste ou propriétaire du domaine restent inconnus. Tout compte fait, le seigneur de ce domaine et sa puissance sont traduites par les imposantes ruines issues de ce château. الدليل اللي قامت به الحفريات هذه الفرقة المشتركة ما بين جامعة تورنتو والمركز الوطني لبحث الآثار، وعرفنا باللي السيد الذي قام ببناء هذا القصر هو إنسان ثري. الحمامات المتواجدة تحت القصر البلاطة تاعها مكونة من الفسيفساء. في الفترة الرومانية عندما تجد بناء مسكن أو غيرها البلاطة نتاعو بالفسيفساء دلالة على أن السيد صاحب هذا المكان هو إنسان ثري وأرستقراطي. Les termes romains de Qsar Fatma abritent probablement de nombreuses autres mosaïques. Les futures fouilles qui seront entreprises d'ici là vont certainement nous révéler l'existence d'autres statues en bronze aux figures des inscriptions. استعمل هذا القصر إلى غاية الفترة البيزنطية، وهذا من خلال المزاغ التي استحدثت في الجدران الخارجية للقصر، وهذا لغرض الحماية. La prospérité de ce domaine agricole d'Qsar Fatma a duré plusieurs siècles. La conquête par les Vandales de Genseric a ralenti l'activité agricole de ce domaine romain. A-t-il fait l'objet d'une quelconque exploitation par les conquérants vandales? En chassant les Vandales, les Byzantins ont reconsolidé et réutilisé le site romain de Qsar Fatma en lui imposant une vocation militaire. Les murs de ce monumental édifice sont bourrés de meurtrières. Ces meurtrières sont destinées à défendre les lieux contre les incursions ennemies. Qsar Fatma, ses termes romains, ses aqueducs et son domaine agricole ne sont que la partie visible de la portée réelle de ce vaste site. الحفريات متواصلة، حتى الدراسة تاع الترميم تاعو كاينة متواصلة على مستوى مديرية الثقافة أو على مستوى الوزارة، حتى التصنيف الوطني، لأن الملف تاع التصنيف الوطني موجود على الوزارة، وبإذن الله في أقرب وقت يعطونا القرار التصنيف، لأن فوتناه في اللجنة الوطنية. بالنسبة للاتساع الموقع، من الأكيد أنه يكون واسع، لأن القناة تبعد على الموقع ب700 متر، وبالتالي أنا ما جاورها يكون احتمال كبير أنه موجودة فيه المرافق لهذا القصر. De nombreux monuments demeurent toujours enfuis sous terre. De nouvelles campagnes de fouilles sont indispensables pour permettre de découvrir d'autres pièces de ce puzzle que constituent les ruines de Qsar Fatma.
بعد التصنيف تاعه والترميم يصبح موقع متحف مفتوح للزوار للعائلات وغيرها، ثم يكون عنده حراسة وسور ويصبح يعني في الحركة الاقتصادية. Les opérations de fouilles et celles liées à la restauration de ce site de Qsar Fatma demandent du temps et surtout de l'argent. Le patrimoine archéologique attend toujours sa réhabilitation. كل المواقع الأثرية خاصة القرى القريبة من الحدود الجزائرية التونسية تعرضت إلى التخريب والبحث من شباب وأناس بغية الحصول على كنوز، وهذا غير يعني ما شفنا حتى واحد حصل على كنز أنهم إلى لغاية التخريب فقط. وخاصة هذا الموقع تعرض لأنه مشهور وتشهر في الإعلام في على مستوى المديرية في المعارض وغيرها، يظنوا أن هنا الكنوز تكون أكبر. Les sites archéologiques frontaliers sont vulnérabilisés par les pilleurs. يوجد مبنى مصغر من مثل قصر فاطمة من نفس البناء نفس طريقة البناء موجود في كاب سقلاب في المنطقة الحدودية البحرية مع تونس. Le site archéologique de Qsar Fatma n'est pas l'unique ferme agricole de la région. Loin s'en faut. Un autre domaine identique à celui-là a été mis à jour à Segleb, à même la frontière algéro-tunisienne. De la Missida apparaît le faciès ouest de Cap Segleb. L'Orsal de Segleb est englouti par la dense forêt et ses maquis. Son architecture découle du style de type opus africanis. هذا القصر لا يبعد كثيرا على قصر للا فاطمة المتواجد في وادي جنان بلدية العيون، لأنه مبني ويشبه وهما متشابهين لأنهما مبنيان بنفس الطريقة وهي لوبيس أوف أفريكانيس. هذه الطريقة تعود للفترة الرومانية، إذن هذا القصر بني في الفترة الرومانية. Celui-ci est composé de plusieurs édifices, dont certains sont enfouis dans cette forêt. Là, il s'agit du puits romain attenant Qsar. Cet édifice hydraulique est relié à de nombreuses sources d'eau. منطقة سقلاب تزخر بعدة مواقع أثرية. نحن الآن متواجدين في منطقة يوجد فيها قصر كما ينطق عليه السكان المحليين لسقلاب يسموه القصر. هذا القصر اكتشف بعد الحرائق التي التهمت هذا الجبل، وعن طريق الرعاة اكتشفوا هذا القصر وقاموا بإخبار السلطات المحلية اللي هي بلدية السوارخ أو أم الطبول. La découverte du site romain de Segleb est due à un hasard. Sa réhabilitation demeure plus qu'une urgence. هذه منطقة سقلاب هذه مصنفة بالآثار الرومانية، فيها عدة آثار كما نقولوا، فيها المباني، فيها تاع الزيت القصاع، فيها القصورة قصر، فيها السورس، فيها الزيتون، فيها القلل. وليس ببعيد من هذا القصر مع الساحل يوجد آثار تعود للفترة الجنوية مع البحر. Cap Segleb renferme un fort génois. Segleb fut jadis un comptoir phénicien puis carthaginois. Il occupe une place stratégique dans cette partie orientale de la rive sud de la Méditerranée. Là, il s'agit de la frontière méridionale algéro-tunisienne. En face surgissent les ruines du fort génois de Segleb, dont il ne reste qu'un imposant mur et un pont.
Le fort est assis à même le cap. Son accès demeure des plus malaisés, à cause du relief accidenté de ce terrain montagneux, fait de blocs de grès. Au XVIIe siècle, les Génois ont fait de ce cap une place forte pour sécuriser leur flotte commerciale et exploiter le corail de Sekleb et ses parages. Sekleb et ses hameaux sont à vocation agricole. Des pêcheurs locaux tirent aussi profit de ces richesses halieutiques. متحصل على كاباسيتر كبحري ولحد الآن بعض الملفات اللي دفعناهم باش نستفيدوا من السفن للصيد لحد الآن ما كان حتى رد بالاستفادة هذه. والمشتى هذه سقليب اللي ما استفادتش من لحد الآن من الملجأ لركن السفن. نطلب من السلطات المعنية اللي تنظر للطلب هذا. أنا باللي أنا راني لحد الآن نستعمل في وسائل محدودة بشومبريير بوسائل بسيطة ونطلب من الدولة أن تعاوننا في المهمة هذه. وأني متحصل على كاباسيتير يعني كبحري مؤهل. المنطقة هذه تمتاز يعني الواحد تاعها التاريخي، الجانب التاريخي كذلك عندها يعني ثراء كبير في الجانب التاريخي. جانب الآثار. Le patrimoine archéologique de Sekleb est loin d'être mis en valeur. الآثار اللي موجودة في سقليب راهي مردومة ونطلبوا من السلطات تصنفها تديرها مصنفة كيما القصور الأخرى يعني. Cap Sekleb reste ce parent pauvre de cette région frontalière. Son développement tarde à venir. En somme, les vestiges mégalithiques dolmens, meules, pressoirs, sarcophages et autres monuments funéraires disséminés à travers le territoire de la wilaya d'At-Taraf, particulièrement dans les massifs montagneux de Sekleb, Bougous et Jbel Ghorra, témoignent de la présence de grandes civilisations préhistoriques et antiques. At-Taraf est aussi cette région de l'Algérie qui a donné le plus de pièces en volume pour la période punico-libyque. La concentration des foyers historiques dans les zones montagneuses ou sur le littoral atteste de l'existence d'une activité maritime basée sur la pêche, du corail et le commerce. Les seuls vestiges phéniciens d'At-Taraf sont ceux du cap Sekleb ou cap Roux. La présence de colonnes, de chapiteaux, d'amphores, et en particulier celle des pressoirs à huile d'olive, est concentrée essentiellement dans les piémonts, les plaines et le littoral. Il s'agit de pièces archéologiques qui témoignent de la présence romaine dans cette partie du nord-est de l'Algérie. At-Taraf et sa région, grâce à leurs richesses naturelles hydriques, forestières et halieutiques, ont attiré l'homme, et ce depuis au moins la période néolithique. Dotée d'un riche patrimoine archéologique, cette région est loin d'avoir réussi à le mettre en valeur. Allier tourisme balnéaire, de montagne et celui de la culture, semble accessible aux responsables de ce secteur, dont la région regorge de vestiges historiques. De nos jours, la wilaya d'At-Taraf vogue toujours en tant que région touristique où le balnéaire prime sur le tourisme de montagne, et surtout à celui lié à la culture et l'histoire, à travers le patrimoine archéologique.